بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی یہ مختصر اور پروقار تقریب اس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ ہمارے انتہائی محترم، ہمارے عزیز، ہمارے برخوردار جناب آغاز خان گنڈپور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ اپنے صوبائی حلقے سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اس کو اپنے لیے ایک نیک فال سمجھتے ہیں، صرف جماعت کے لیے نہیں، اس علاقے کے لیے، اس وسیب کے لیے، اس پسماندہ خطے کے لیے کہ ہم مل کر اس پسماندہ علاقے کو روبہ ترقی کریں، اس کو آگے بڑھائیں اور اپنی توانائیاں اس مقصد کے لیے مجتمع کریں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے کچھ اپنے ارشادات فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز گنڈپور یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور مولانا صاحب اور ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے، میرے دادا پردادا کے ٹائم سے آ رہا ہے، اور ہم نے الیکشن ساتھ بھی لڑے ہیں، اتحاد میں بھی لڑے ہیں، پر اس بار میں نے اور میرے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس طرح کا مولانا صاحب امن و امان کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے میں امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے میرے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اور مولانا صاحب ایک ہی خاندان ہیں پہلے بھی، اور اب ہم اسے ایک حتمی شکل دینا چاہتے ہیں کہ یہ میری جو شمولیت ہے ان کی پارٹی میں انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور انہوں نے مجھے ہر مشکل، ہمارے خاندان کو ہر مشکل ٹائم میں ہمیں جو ہے نا انہوں نے سہارا دیا ہے، اور اپنے بچوں کی طرح انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا ہے۔ جہاں میرے والد صاحب تھے اکرام خان، ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، میرے دادا مفتی صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے والد صاحب، ان کے ساتھ منسٹر بھی رہے تھے، اور ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، اور انشاءاللہ پی کے 115 پہ میں یہ سیٹ ان کو انشاءاللہ گفٹ کر کے دوں گا، اور میری اپنی پوری کوشش ہوگی کہ میں اچھے سے اچھا رزلٹ دوں، اور انشاءاللہ مولانا صاحب کی دعائیں اور سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگا، تو انشاءاللہ اس بار ہم ڈی خان نہیں بلکہ پورا صوبہ خیبر پختونخوا کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے خیال میں ٹوپی ذرا دے دیں تاکہ آپ بھی ڈال دیں راسم خان ویسا کرنا ٹوپی تو فور سر کرا جا ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ مبارک دا جھنڈا دا ٹوپی انشاءاللہ بختوارا دا در بندے خدا اللہ بخیر کوئی نہیں راجے بس مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جوڑ نیچے خیال تو اب آپ فرمائیں
जो कहलवाना चाहे कहलवा दें आज। मौलाना साहब, एक तो कल जो एक वाक़या हुआ ना खुशगवार, उसमें तो वजाहत तो आ गई है, तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? आप इसका बार बार कह भी रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं कि आपके लिए। देखिए, वजाहत तो बिल्कुल आ गई है, और मैं ख़ुद तो नहीं था उस मौके पर, तो घर पे था, लेकिन बहरहाल गोलियां लगी हैं गाड़ियों को। तो ये वाक़या इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि मैं था उसमें, मैं नहीं था, मैं महफूज रहा वगैरह वगैरह। ये अमन व अमान के हवाले से सवालात उठा रहा है, और हम जो एक ज़माने से मुसलसल यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, इज्तिमाआत में बार बार ये बात कह रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबा बलूचिस्तान हो, ये दोनों इंतहाई मुतासर हैं जी। और यहाँ तो एक तसलसल है, यानी चंद महीने पहले आपने देखा बाजावड़ में हमारे एक ही इज्तिमा में 73 साथी शहीद हो गए, और उसके बाद मुसलसल वो सिलसिला अब 80 तक पहुँच गए हैं। इस तरह दूसरे कबायली इलाकों में भी, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, टांक में, आप जानते हैं हमारे महमूद खान बिटनी के भाई जो मेयर हैं टांग के, पिछले साल भी दौरे पे निकले तो उन पर हमला हुआ, इस साल भी दौरे पे निकले तो उन पर हमला हुआ। तो अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने बचाया उनको। लेकिन इस हालत में आप बताएं कि हम कैंपेन कैसे चलाएं, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी अपने साथ लेकर जो हम चलेंगे, हम तो इसके आदी नहीं हैं जी। हम तो तनहा एक गाड़ी में सफ़र करने वाले लोग हैं। तो इस सूरत हाल में मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि जो कुछ हुआ है बिल्कुल उन्होंने तज्जिया नहीं किया हालात का। और ये जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल आजकल नई इस्तिलाह के तौर पर के लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यकसा मौक़े, अब यकसा मौक़े सिर्फ एक पार्टी के हवाले से, यानी हम दो सूबों के हवाले से यकसा मौक़े नहीं होंगे हमें। अगर पंजाब में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है या सिंध में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है, तो क्या हमारे पश्तूनख्वा या हमारे बलूचिस्तान के लोगों का ये हक़ नहीं है कि आप हमें यकसा मौक़े दें? इलेक्शन का हम मुतालबा करते हैं, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन लाजमी है, आइन का तकाजा है। और हमने तो तहरीक उठाई थी 2018 के इलेक्शन में धांधली की वजह से जी। लेकिन इलेक्शन दिए जाए और इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए, ये नहीं कि हमें इस तरह छोड़ दिया जाए कि हम सुबह से शाम तक सोचते रहें, हम भी फिक्रमंद हों कि भाई शाम तक घर वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। आज मैंने लकी मुहूर्त में दिन गुजारा है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि दिन कैसे गुजरा होगा जी, किस सिक्योरिटी के साथ गुजरा होगा जी। और इससे जो पब्लिक को परेशानियां होती हैं, आवाम को जो परेशानियां होती है, बाज़ारों को जो परेशानियां होती हैं जी, ये सारी किस कीमत पर आखिर जी। लिहाजा हम फिर अपनी बात दोहराना चाहते हैं कि जो वाक़या रात को हुआ है ये बज़ात खुद एक बदअमनी का वाक़या तो है। तो आप ये समझते हैं कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है सूबाई और ज़िली, ये आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती या पब्लिक को साफ कर सकती? हज़रत बात यह है कि सिक्योरिटी फराहम भी करती है। आज भी मेरे फुल सिक्योरिटी मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था, लेकिन मैं तो इन हालात में हूँ कि सबको तो इस तरह नहीं होता ना जी। चलो मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें, मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे दें, कि सारे हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी। लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, उसी दिन रात को मुझे थ्रेट आया कि आपको थ्रेट है। एक और सियासतदान का भी उसमें नाम था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारे लिए बहुत ही फिक्रमंदी का बायस हैं, तमाम पार्टियों के लिए, तमाम उम्मीदवारों के लिए। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते। ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन हो पाएंगे या करने चाहिए? भाई इलेक्शन कमीशन गौर तो करे इस बात पर, हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि दो सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा। अब ये उनका हल है।
तो इस तरीके से नहीं होता। देखने में है कि आपके इस पे पार्टी स्पेसिफिकली इदारों की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कि आपको खतरा है, तो ऐसे हालात में इलेक्शन का होना क्या मुमकिन है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा, अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। तो क्या इस बात का इम्कान है कि हमारे सूबे केपी में कोई महीने डेढ़ महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाए? अब ये तो इलेक्शन कमीशन ही सोच सकता है, हम तो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जो रोना धोना है वो हम कर रहे हैं, बाकी उनकी तरफ से है कि वो हमारे रोने धोने को क्या अहमियत देते हैं। मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा? माशी इस्तेकाम ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि आप एक जुमले से उसको हल कर दें। हमने बड़ी तकरीरें सुनी है, हम आएंगे 6 महीने के अंदर ठीक कर देंगे, 3 महीने के अंदर ठीक कर देंगे, इस तरह नहीं है जी। गुज़श्ता 3.5 सालों में 4 सालों में जो ज़मीन बोस हुआ है और जहां आपका सालाना GDP मनफी पे आ गया, उसके बाद आप दिवालियापन के बिल्कुल दहाने खड़े हो गए। और अगर हमने 15-16 महीनों के अंदर उसको दिवालिया से निकाला है मुल्क को, लेकिन अब फिर दोबारा उस किनारे पर पहुंच रहा है। मैं नहीं समझता कि आज हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त है निगरान, वो जून में बजट दे सकेगा, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। तो इस सारी सूरत हाल को संजीदगी से लेना है, मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए आलमी एतमाद भी बहाल करना होगा। आज आलमी बिरादरी और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक वो कहते हैं कि अगर दोबारा वो लोग आते हैं तो फिर हमारा पाकिस्तान से हाथ उठ जाएगा, हम अपने पाकिस्तान में फिर अपना सरमाया ज़ाया करने के लिए नहीं आ रहे। तो ये हक़ाइक़ हैं, खुदा के लिए ज़रा इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए हमें। और अगर रियासत मदीना है तो फिर रियासत मदीना में तो इंसाफ हर एक के लिए हो ना, सबको हक बराबर मिलना चाहिए। ये क्या मतलब कि अगर कानून है और कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो फिर उसमें सिर्फ इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो तो उसकी जद में आए, लेकिन वो कानून की जद में ना आए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल भी ना हो, वो बालातर हैं। इस तरह के नज़रियात पेश करना, इस तरह कौम को गुमराह करना, इस तरह नौजवान जहन को गुमराह करना, ये चीज़ें जो हैं ये नहीं चलती मुल्क के अंदर। और वो पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि वो कोई इंतज़ामी मामलात में कमज़ोर था, वो तो था ही था, मईशत तबाह कर दी, मुल्क के वजूद को ख़तरा है। और कश्मीर के 3 हिस्सों की बात उसने की है, पाकिस्तान की तकसीम की बातें उसने की है, और ये ऐसे अंदाज में करता है कि कम से कम हम जैसा सियासी कारकुन वो समझ लेता है कि इसका एजेंडा है। मौलाना साहब, अफगानिस्तान के हवाले से ये सब बातें चल रही थी कि आपका विजिट है कोई, शायद वहाँ पे आप विजिट कर लें, तो जो अमन ओमान के आजकल उनके साथ हालात कुछ हमारे अच्छे नहीं है, बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर इन चीज़ों का क्या होगा, या ये मसला ठीक हो जाएगा कि नहीं? हमारी कोशिश है, दावत उनकी तरफ से आई है, इमारत इस्लामिया की तरफ से बाज़ाब्ता उनके सफ़ीर ने मेरे घर आकर पहुँचाई है। हमारी कोशिश है, दावत उनकी तरफ से आई है, इमारत इस्लामिया की तरफ से बाज़ाब्ता उनके सफ़ीर ने मेरे घर आकर पहुँचाई है। और ये जो इलेक्शन का शेड्यूल आ गया, उसके में फिर कागजात नामजदगी दाखिल करना, सिक्योरिटियाँ होना, और अभी जो सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से ज़ाहिर है जी कि हमने पार्टी टिकट भी जारी करने थे, उम्मीदवारों का तयन भी करना था पूरे मुल्क के लिए, तो ये मसरूफियात ज़रा हायल रही हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में इम्कान है कि मैं अफ़गानिस्तान जाऊँ। और ये जो आपने सवाल किया है इसी के हल के लिए कि हम दो दोस्त मुल्क हैं, बिरादर मुल्क हैं, हमारी कौमियत भी एक है, हमारा मज़हब भी एक है, हमारी सकाफ़त भी एक है, हम एक दूसरे के इतने करीब हैं कि शायद कोई दूसरा मुल्क इतना करीब नहीं होगा। तो फिर हमारे अंदर एतमाद होना चाहिए, हम एक दूसरे के इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, इस्तिक़लाल उसको सामने रखें। अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का इस्तेहकाम अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए हम जाएंगे और ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान बदएतमादी की फ़ज़ाएँ पैदा की जा रही हैं, इंशाअल्लाह इसको तोड़ेंगे। पीटीआई के जो कई उम्मीदवार थे उनको कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? और आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ पीटीआई के लोगों के मुस्तरद हुए हैं, अख्तर जान मैंगल के मुस्तरद हुए हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ उनके? जी
ظاہر ہے جی کہ اگر اس کاغذات پہ اعتراض ہے تو میرے کاغذات پر اعتراض پھر بھی مسترد ہو جائیں گے. تو یہ جو انوا کاغذات داخل کرتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کرتے کہ بھئی تو ان کے اوپر اتنے واجبات ہیں کہ ایک پہ وہ ثبوت پیش نہیں کر سکیں گے. انوا داخل کیے ہیں انہوں نے. اس طریقے سے مسترد تو پھر ہوں گے. مولانا صاحب اس طرح کے حالات میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپین کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا پر کمپین نہیں کر سکتے تو کیا آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ مجھے وہ ماحول بھی دیا جائے. 1 مہینے کے اندر آپ سمجھتے ہیں اور اگر ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر وہ مجھے پرامن ماحول دینا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے اگر چند دن مؤخر ہو جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مولانا صاحب آپ جس طریقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ 22 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, 20 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور آپ ایک مؤثر سیاسی ویٹ بھی رکھتے ہیں تو ڈیر اسماعیل خان کا کیا بنے گا؟ میرے خیال میں جب میں الیکشن کے لیے کاغذات داخل نہیں کیے تھے تو تب بھی لوڈ شیڈنگ تھی. جی بالکل تھی لیکن آپ کی اب بہت بےتحاشا. ظاہر ہے جی حضرت میں عرض کروں یہاں کے لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم لڑے. ہم نے یہاں کی بجلی بحال کی. پھر اس کے بعد دوبارہ حالات یہ صورتحال بن گئی کہ شکایتیں اٹھنے لگی ہیں جی. انشاءاللہ العزیز اس بحران سے ہم صرف ڈیرہ اسماعیل خان کو نہیں پورے ملک کو نکالیں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پی ٹی آئی تقریباً الیکشن سے باہر نظر آ رہی ہے تو آپ کا مقابلہ سابق سینیٹر صاحب سے ہونے جا رہا ہے یا کنڈی برادران سے؟ مجھے نہیں معلوم ابھی تک. مجھے نہیں معلوم. اپنا بنوں ہے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں. فی الحال تو الیکشن کمیشن یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مرکز میں نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے یہاں میں جو یہاں کی سیاست ہے اس کے حوالے سے ابھی تک دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی ضرورت کی بنیاد پر. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ضرور کریں گے لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی ہم نے ہر ضلع کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ. مولانا صاحب سٹی کی سیٹ جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہونے لگی ہے تو آپ لوگوں پیپلز پارٹی کی طرف اگر دیکھا جائے یا جمعیت کی طرف سے سٹی کی سیٹ کا ٹکٹ کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکتا تو آپ لوگ کن کو دینا چاہیں؟ ابھی دن ہے ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں اپنے بھائی کو تو نہیں دیں گے؟ ہو جائے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. سر پاٹپور کے حوالے سے کوئی سن رہے تھے کہ بھائی شام کے وقت اقبال صاحب بھی آ رہے ہیں آج اس حوالے سے کیا پارٹی موقف ہے یا کیا مطلب انشاءاللہ ہو جائے گا وہ بھی. مخدوم برادری کے ساتھ ہم منتظر ہیں انشاءاللہ 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا اس کے لیے انشاءاللہ. جتنے آپ کے ترقیاتی منصوبے شروع ہیں بڑے منصوبے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتائج کی وجہ سے جب کوئی اگر ایسا اپسیٹ ہو جائے تو اس ترقیاتی منصوبوں پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ ترقیاتی منصوبوں پر اثر نہیں پڑے گا. ترقیاتی منصوبے اور بڑھیں گے. ہم نے اپنے اس پسماندہ علاقے کی ترقی کے لیے ایک عہد و پیمان کیا ہے. اس کی مٹی سے ہم نے عہد و پیمان کیا ہے اور پوری تاریخ ہماری اس بات کی گواہ ہے کہ لوگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں, انفرادی مسائل بھی ہوتے ہیں, مشکلات بھی ہوتی ہیں, ہم اس کے لیے بھی حاضر رہتے ہیں. لیکن خطے کو ترقی دینا گمل یونیورسٹی سے لے کر اس سپیک تک یہ تمام بڑے منصوبے جتنے بھی ہیں جس میں CRBC بھی آ رہا ہے, جس میں گملزام بھی آ رہا ہے, جس میں مفتی محمود ہاسپٹل بھی آ رہا ہے, جس میں اور جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہمارے علاقے میں اور خطے میں ہیں وہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کو روکیں گے نہیں انشاءاللہ العزیز اور آگے بڑھائیں گے. اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے شروعات کی اس 1.5 سال کے عرصے میں. اس سے آگے جب ایک دفعہ اگر مستقل حکومت ہمیں ملتی ہے اور اس میں ہمیں کوئی کردار مضبوط ملتا ہے تو اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ, کمی نہیں ہونے دیں گے.